10 জাকাত কখনোই কোনোদিন রাগ করবো না। রাগ করলে কিন্তু তোর জীবন তেনা তেনা হয়ে যাবে, ভালো করে মনে থুস। ঠিক আছে কলে মুখস্থ করিচ্ছি। প্রথমে 1 নম্বরে বাপ মায়ের সাথে কোনোদিন রাগ করবো না। বাপ মা যা কয় কক তুই খালি চুপ করে থাকবো। 2 নাম্বার আল্লাহর ফয়সালার উপর রাগ করবো না। আল্লাহ যেটা ফয়সালা করবি সেটা ভুল হচ্ছে, আল্লাহ ভালো কিছু রাখতে পারবে না। 3 নাম্বার নিজের ভুল নিয়ে কখনো নিজের উপর রাগ করবো না। 4 নাম্বার ছোট বাচ্চা কাচ্চাকের উপর রাগ করবো না। 5 নাম্বার অসুস্থ মানুষের সঙ্গে রাগ করবো না। 6 নাম্বার আত্মীয় স্বজন মেহমানের সাথে রাগ করবো না। 7 নাম্বার প্রকাশ্যে মানুষের মধ্যে নিজের আপনজনের সাথে রাগ করবো না। 8 নাম্বার বিপদের সময় কখনো রাগ করবো না, ধৈর্য ধরতে হবে, তখন শান্ত থাকতে হবে। 9 নাম্বার রিজিক কমে গেলে বা অভাবে পড়লে কখনো রাগ করবো না, এটা আল্লাহই ব্যবস্থা করে দেয়, কারণ ধন সম্পদ একমাত্র আল্লাহর উপর। লাস্ট 10 নাম্বার হচ্ছে ভুল বোঝাবুঝির সময় রাগ করে থাকবো না কখনো। আর একটা জিনিস সবসময় মনে থবো, রাগ লয় ধৈর্যই মানুষকে মহান করে তোলে। শেয়ার করে সকলিক জানিয়ে দে। आइए आइए साहब, बिना हेलमेट के चल रहे हैं आप। हमारे साइज के तो हेलमेट ही नहीं मिलता साहब। आपके साइज के हेलमेट नहीं मिल रहा है? आप लाइए, पता किए हैं शोरूम वगैरह में? दिखाइए, हम चार्ज करके बताते होगा नहीं। अच्छा, हम अपना लगवा लेते हैं। ये तो आपने नई बात कही। हाँ तो बड़ा किसको लगाइए तो? कंपनी से बोलिए बड़ा बना है, ये देखिए। आपका क्या चालान करवाऊं मैं? ए भैया, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हेलमेट की कंपनियां हैं हाँ, तो बड़ा वो थोड़ा सा बड़े साइज का भी हेलमेट बनाइए, कि दादा जैसे बहुत से लोग और हैं हाँ। जिनका थोड़ा सिर बड़ा सरदार का कहते हैं, कहावत है। हाँ, जी, जी। तो भैया कोई खराब बात नहीं है, जिनका सिर बड़ा है उनके लिए भी आप हेलमेट, आते हेलमेट लगाए, लेकिन हाँ, हमारे प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, क्या शुभ नाम है? विनय सिंह। विनय सिंह जी हैं। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ना, खूब घुमा के शेयर करो यार, उस कंपनी वाले तक पहुंचना चाहिए जो हेलमेट बनाते हैं। हाथ जोड़कर विनती करते हैं भैया, हर साइज का हेलमेट उपलब्ध करा दीजिए।